Ah. Ano? Tingin nga. Ah! Ikaw parang hindi ka buntis. Buntis ka? Hindi pa buntis. Combien? Set mo ah. Ako yung magiging ninong mo ah. Na, bien. Bien. Gold. Beautiful. Hello mga kababayan and welcome sa ating vlog. So kamusta kayo lahat mga kababayan? I hope you are all doing good and you are all doing fine. Sa mga kababayan natin yan na nasa Pilipinas, alam ko na medyo maulan-ulan ngayon dyan, sana maging maayos lamang po kayo, okay? So kung kailangan ninyong isalbang inyong mga sarili, unahin yung isalbang inyong mga sarili. Hayaan nyo na ang mga gamit kasi ang mga gamit mababalikan lang din naman ang mga yan, okay? Just make sure na dalhin nyo ang cellphone ninyo, magdala kayo ng kaunting mga pagkain, ganun. Okay, so all my prayers ay nasa sa inyo pong lahat. So sa ngayon, gusto ko muna kayong bigyan ng update kung anong nangyayari sa ating vlog at kung anong nangyayari dito sa Africa. So gusto ko lang kayong bigyan ng information na hindi pa natin na bibigay yung grocery item para kay Akim. So meron pa lang nagbigay kay security guard na Akim na 20,000 sefa o di kaya 2,000 pesos. Bigayan na ate Shirley Townsend from USA. Maraming salamat sa iyo dyan ate. And of course may nagbigay din ng 1,500 pesos o galing naman yan ng Spain para sa pa-spaghetti with ginkgo biloba and lipoprotein and antihistamine. Oo, magpapa-spaghetti tayo sa mga bata. So bigayan ni Kuya Daniel Ramos. Oo, Daniel Ramos yata yung pangalan niya if I'm correct. Okay? So yun mga kababayan. So kahapon nga binigyan ko ng pera si Aisha kasi nga magpapaayos siya ng kanyang buhok, 'di ba? So andito ako sa labas at nakita ko na nga yung pagmumukha niya. Grabe na yung pagmumukha. Nakita ko na yung kanyang beauty, si Asha. So tingnan natin. Ito muna si Angel. Hi Angel. Saba. Anak mo si Lela? Cry? No. Appear. Appear. Ganyan, si Laila. Sige na, pasok ka na kay mama. Punta ka na kay mama. Mama. Ayan. Medyo iyakin kasi yan si Layla. So puntahan na natin si Asha. Oo, kasi ang cute ng hair niya. Binigyan kayo ng 1,000 kahapon or 100 pesos pampaayos ng kanyang buhok. Eto siya guys. Mare! Hi! Wow naman! Meron na siyang bagong buhok. Nice. Bien, dai. So how do you feel? Anong pakiramdam mo? Bien, no? Merci. Oo, dai. And then, next month, September, moi, laja, change buhok. Kambra? Good afternoon. Palitan natin yung buhok mo. Your visage ha, your visage is bien. Yung mukha mo lumiit. Kambra? Nung wala kang buhok, your visage grand. Kambra? Ngayon, meron ka ng buhok, your face umpu. Kompra? Peti. Si Asha, buntis ka ba talaga? Are you pregnant? No. Are you pregnant? Si? Ba parang wala kang tiyan. Isi o? Mua o? With moi. Ikaw parang hindi ka buntis. Buntis ka? Hindi pa buntis. Set mo ah. Ako yung magiging ninong mo ah. Ako magiging hi Metina, apre Metina. Martini pala, Martini. So mo fam om. Nagpa-check up ka na. Bien. So ito benta. Kamusta naman ang negosyo? Ça va affaire? Ça va bien ha? Bien affaire ha? Sure? So magpaayos din ako ng buhok. Hi Aisa too. You know, Aisa too, ito oh. Gusto ko rin magpa-breed.
Breed. Breed. Magpa-breed. Ito oh. Pourquoi donner l'argent à Aïcha et moi? Oui, I give. Eh, you, meron. Okay naman buhok mo. Next month. September. September. Okay naman ang buhok mo, Day. Okay naman ang okay naman ang buhok mo. September. I give you l'argent September. Le septembre. Oui, September to change. Oy, anong ginagawa mo dyan? Punta ka na dun. Nakahubad siya. Mas my sister. Saan? My sister. Hello! Saba! Naglalaro sila dito ng football. Ayan o. Sana sa Isaac. 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 Saan sa Isaac? No Isaac? Sana yung football nyo? Sana yung ball? Novo ball. Saan na? Seu. Novo ballon. Percy? Kasi. Ha? Anong kasi? Kasi? Nasira? Oh! Novo Nasira agad-agad. Samedi gusto niyo spaghetti? Kasi. Fini? No, isi no. No, isi no. Isi old. No, Isaac. Isaac. Ang tutulis kasi ng mga paaning nyo. Hi, mulawin mulagat. You know how to cook an spaghetti? Ha? Sava? Okay? Isa too. Dahil. You know how to cook spaghetti? Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti où ça? Afrique spaghetti. Quand demain? Samedi. Samedi. Alam mo? So, Adome, bigay mo sa akin yung listahan ng mga bibilhin. Kompra, Adome, liste ingredient. Liste ingredient. Ingredient. Adome, ha? Uwi ka na? Wala ka pang bike? No bike? Bike. So, maglakad ka pa uwi? À la maison. Uwi, marche? Oui. Kasama siya? Malayo Magsakay ka. Ito na si Mama. Mama Princess. Saba Mama Princess. Bien. Gold. Beautiful. Saan ka punta? Marchi? Marchi o anniversaire? Anniversaire. Saan siya punta? L'anniversaire ou marché? Marchi anniversaire o danse? Danser. Dahil bili ka na. Uwi na kayo. Asyet Coke. Asyet Boson Coke. Mag-inom tayo dito. Coca. Halika na. Guro. Halika na. Guro. Ada Grand. Do. Merci. Halina ka. No, isi dito. Halika na. Halika na. Grabe naman yung tawa na Aisa to. Ano daw? Danse, boson. Danse, boson. Ay, wow. Bien. Your headband. Maganda yung kulay niya, yellow. Bien. Ay. Alam niyo nakakapagod din yung araw nito kasi grabe din yung trabaho. By the way guys, si si Erwin bumalik na. Bumalik pala siya ng madaling araw. Kagabi, hindi ko na siya naramdaman, hindi ko na siya napansin. So ito yung mga kabataan ngayon, medyo sila. Medyo sila ngayon. Boisson?
Hein, boisson. Oui, boisson, koke, coca. 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 Ay, ano, kuha na sila ng ano, cup. Moi, c'est coca. Cup. Cup. Moi, et puis mes enfants, non. Ganon, cup, ganon. Kuha ka na dun, cup. Hiram ka dun sa ano, cup. Sige na. Dansez, Sikina, merci, Sikina. Uy, hala. Buko na, buko. Ang dami mo nang kinuha. Buko-buko. Ang dami nang kinuha. Oui. Mag-inom muna tayo ng coca. Kuha na kayo ng baso. Ça m'a été wadi. Baso. Baso. Ah, tu dois pourquoi la dame, pourquoi la dame. Ah, ito na tayo. Mag-inom tayo tayo. Oh. Oh. No, uve. Uve. Uve, partaji. Partaji, partaji. Maman n'a rien fait. Ouvert. Ano da? Ah, gusto niya solo? Okay, Day, merci, Day. Kuha kayo, Day. Partaji, partaji. Sige na, coca. Kuha kayo ng baso. No, cup. Gobelé. Cup. Gobele, Day, gobele. Sepople, Day, office. Sige, awi, gobele, Day. Ah, patate. Sepople. Ay, ay, rapid, Day. Ninakawan tayo ng coca. Ninakawan. Ay, ay, ay. Sige na. Sebong. Bye-bye. Enjoy. Sige na, Day. Kuha ka na ng ano. Anong pangalan nun? Goble. Ako ang Kuha ka ng goble. Sige na, mainom tayo ng coke. gobelé. Sige na. Oui. Ici. Après, parce que d'abord, comme elle a soulevé. Sige na, Day. Sepople. Voilà, ici. C'est pour vous-même. Ah, ayan. Oh, inumin natin coke. Oui, merci, Day. Pauwi na kasi siya, nilalambing lang natin. Vous me laissez tranquille, il y a pas. Ay, grabe din si Mama, ha? Pourquoi Mama, ano? Pourquoi Mama collecte boisson? Mama collecte boisson. Ano, no? C'est quoi ça? Maman qui? Ay, pourquoi? Quoi? Pourquoi elle va faire poisson? Oo. Elle est seulement boire ses enfants. Hi, Mohamed. Saba. Eto, mag-coca tayo. Coca. Mag-coca tayo. Andun sila, Mama. Oh, may pinuntahan yata sila. Doon sila papunta. Ay! Mare! Halika, magboson tayo. Halika na, Mare. Boison. Boison, eto, oh, coca. Ayan, oh, mag-coca tayo. Partaji. Ça suffit pas, il faut Anong benta mo? Ah, walang laman. Isda? Poison? Il faut dépôter ton gobelet, t'avais juste trouvé ici, non? Kuha kayo ng goblet. Parang inom na inom si... Good morning. Faut te calmer. Et toi, tu viens d'arrêter, tu veux faire quoi? Ayan, painumin mo na siya, Day. Bigyan mo na. Joseph va envoyer gobelet. Ah, okay, gobele. Gobele. Apre lang. Tu connais de l'autre côté là-bas. Là où on va se faire de l'autre côté là-bas. Faut prendre la colle à quoi il faut. Il est pas là. So, ganito ka. Anong binenta mo? Poison? Ano daw da? Poubelle. Ano? Saleté. Ano salte? Saleté. Salte. Ah, basura. Basura. Ganyan, oh. Ah, nagtapon ka ng basura. Kamusta na kilikili mo, Day? Ah. Ayan. Tingin nga. Ay! Ang linis na! Ang linis na ng kilikili mo. Pero bibigyan pa rin kita deodorant. Deodorant. Buko deodorant. Ha? Mo achète deodorant Chèvre. Ano yan? Asa na si Josie? Asa na si Josie?
Grabe yung tawa na Aisa to. Grabe yung tawa na Aisa to. Abot hanggang ano, Philippine. Your laugh until Philippine. Philippine Tabiki. Ha? Itu quoi? Your tawa, Philippine. Saan na, Day? Saan na si ano? Saan na si Josie? Wala pa si Josie. Ah! Ano yan? Ayan Coca. Hindi, ikaw na mauna. Ito Ito partager Day. Partager. 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 Goble Tu peux Gobelé. mettre là, ça remplit quoi. Si ça remplit, si ça dépasse là, c'est que Bien. faut ramasser. C'est trop rempli, faut Ah, ramasser c'est bon. aussi. Akin na, Day. Gobele. Léla, tiens. Ay, sige, kayo muna. Kayo muna. Mua, umpo lang. Sebong. Hindi, ayun tayo. Umpo lang, sebong. Uy. Nous, on achète. Ano, au revoir na? Okay, bye-bye, Day. Au revoir, Day. Eh, gobelé la soif, hein. Vraiment, gobelé, faut ramasser. Ang dami sa'yo, Day, ha? Buko-buko, ha? Sige na, Fini. Bigyan nyo rin si Josie. Léla, moi, manger ka di matipon na ito banana. Sino ba siya? Ayun, si Josie. Ita-take out niya ata. Tu mets les gens en quai. Ah, c'est pas dit coco, ça c'est nouveau. Coco? Coca? Après, pourri la démêlation, c'est pas mettre. Si Ash, ayaw niya? Ay, Coca, no? Oo pala. Bawal pala. Ayun, nabigyan nyo si maliit, si Mare. Ayun, si Mare ang maliit. Yun. Bigyan nyo siya Coca. C'est là mon mec qui est parti pour là. Ha? Ay, what the? Eh, coca, parti, ses enfants. Anak, bigyan nyo na. Umpo lang. Un peu. Umpo, ayun, Sige na, tawagin nyo. Ça vient. Mama, halika na, Mare. Bigyan nyo na, umpo lang. Umpo, bigyan nyo na siya, umpo. Sepople. Yan, bigyan nyo na yan, umpo, sebong. Sebong. Ami, yo ko wala di ka ma. Magdamit ka. Ito dyan, damit. Wala siyang damit. Tu vois pas aussi? Wala siyang damit. Day, Coca, ayaw mo? Il faut attendre. Hein? Ça tu peux me préparer dans Moi-même, il est même préparé. Zora, t'es un piqué. Toi, tu habites tout près. Moi, je vois là. Et c'est la même. Tu marches pas. Au revoir. Comment il s'appelle? Zora, ben mi juna. Ay, hindi kayo sabay? Okay, da. You don't go together? You don't go together? Re-relax siya. Relax. Okay, Day, bye-bye tomorrow. Bye-bye. Là, il y a besoin de mettre 250. So mga kababayan, dyan na muna nagtatapos yung ating vlog. Maraming salamat. Bye-bye.